Good morning. Kumsa lo khanye mo. Nong kumsa lo nang ke biam lo ke khashani. Ni ga lo ni ti just ko kumsa lo khanye ke. Iki hu. Nong ga dong nong ke ni kumsla ke de. Ni ge ni ke nong kumsla ni shi nong ni shi. Ai ke na ke ko pukla ke ni. Iki nong ti shi ni go na ke shi se. Ni go nong go ta mo na ke shi san ke ni sa kum sha ga na ni ti je ko sha nam la. Nong kumsa lo ga lo ko tsla cha atla kim ka mo na ke shi san ke. Iki nongo di shire ni wo na kiri shi long. Ni ma do go shu class mo va ke ni tom nong mi sa ni. Ni shi kam sha na chap na mo tom nong mi sa ni nong ni mi sa ni lam ta ke mo. Iki ma lo no pula ga ye. Ke re tena do ke ka kha na. Ni be na re ta ga ba on shi ba go shil pe ke po alon ka khis pe ni shol ke ba lon ka khis pe ni nong cha ke sha ga lo. Nong ya do ke ba la ke shi nong time spend shi la ni. 아도 기 바이는 금스나 무템템 마스기 타임찬 실래 이게 농거 또 이듯이 아빠는 바뀌어로 농가로 금스시에 무템게 쉬고 마사게니 농 아우 바바샤 아우 컴스베게 실래 아슈비게라래 khokh게라래 오 부갑자부 khokh게라라 후후 아니면 거시 부게래 이거는 부바는 법에서 옥중 원격을 보모나 어느 것도 부마사게 바예 이게 호 농거 갑자고도 부이 ana bege to au bayam tini khama sakela eke khokhke umze atla ke lokle veje na omze be gashi pa kimte shingo ka pusani bege to ningo adoksho sansku shimova ebe kumsa apnan boshla mo adokina no mukula eke hu ishino tusu ningo amso shega ningo ishi online nanala ni live shni kumsa ke ngemu tipo network na no mukula live shim na ba kemu ningo ishi Dijona every Sunday kivet de she novel video ka ala sa Facebook nong tsupunen ke nge nong a ko lo shi boko abazan boko down shi ske lo ke la tipo iklona chilona ka ma ke shilbani ke ona heba besi plani class is la mo ke mo ina ovekula assignment ke nong span ni shila nong o de shan sha mo ye nong ki jana shan ke la ala nong kum tsu ka ma tsu pa ni sha mo ke ka bu za lo ni Iki no vekila assignment ki sipa ki Bible passage aticha khitspan la wa ki duna love journal ki botsbani ishiki hu ningi poko igamzu ite class chamo ke mu class shuvi ke lo ke la ning tipo inji ki doshnen la competition kind of competition shne ni bit pola ning first and introduction ke ni iki no pe na ga pola azumo po artist mo po pola te shit poko aklan poko pair practice ya and maintain shaga pingi plani Love journal zipagi boye azu piveke to nong no diary to kula diary to ki mom notebook to ki maintain chipu tipola na nong no kala shipu shaba shipu la design ko de shipu vela ipa alu na ene pipage to alu na atala every day no ku akam la ki no langira la tipo ko no po maintain chipu slo ne ipa azu piveke to class A B 1 2 tipo de ye afu no kono amno kono mama apasan ko no won shiwets nangini Ikemu class 3 and above ye nong jim ko no thai ba ko no nong it nong lut na de bo maintain chi ne ibu chena class start ko la kala ni ta ga de ko nong la ku le na de ko ni de je ko section na ta ga le first centered snen gela ikenong pena de bo kum ti shere azmo po de bo ko ki pe se nong la tsani gela ti shi maintain chi de bo ko ikul practice ha pen ko na nong shikum do nong go ta ni ningo Kashi 2020 Sunday School Akimji nongo time tava Kashi ningo 2020 Sunday School Akimji ye kikimebe penye pik poning Akimji shanla die 1 John chapter 4 verses 19 to 21 Atoro John ake de bidi aje jogotoklo numkula kila ke pese ningo Akimji shana kikimebe penye pik pon Akimji shise iranian Last year when Akimji ko na mu Akimji khasing pon Akimji shanla shi la Ya ki bi khwa za ko in a position in class kashi class hutigela ni first and school hutigela ni piketo a ki bi khwa za ko na ite ni wati bo ki me pe masa shi bine pan la iki hu ni wati bo ki la ki me pe pengi shi ni wa akim ji spanye ibo ti bo ki me la na love journals ba ki pare love journal bo maintain ti pengi na ti ba ki bo ki me ti pan ke ni bo ki me no pe na na atala ma ki ko na la ki bo ko pes yiti pengi na ti pan ke Iki wina azu piveke to ina akela nong
아빠서 주부게도 아빠서 농락이 expense 감 타게무 해반지 바이규에 너는 아즈라즈라 아금나라 해팀 help 줄규래 너는 all parents help 규슈나 아주가 금날라 아기 금날라 땡기 금날라 뭐마근시 금날라는 help 줄규래 뭐뭐 all neighbors 거는 help 줄규 어왁삼 거 help 줄규 아금라 그 타는 거 들기 뭐 겸다가 아이케가 나가노나 콜라 그 스킨 샤이로나 봐 아케나 봐 고프슬 규래 뭐 금지리로나 게네 이게 저는 manual work la aulonam la tabut boy help shigil gmoge moma agan shi khogit bolgi gmoge ikebe tibola okirna no busul gyo la no akiran shibu kona skin shagila ba gono ba akiran shisul gyo momo obozan skin shagila afam na momo ona ito kona skin shagila ba gono akiran shisul gyo diga di ronan ge ne ikeu he both spiritual and physical aknat kums boilo ange ike no point boy kiran dishi maintain ship shani ikiu in a love journals ba ke ni akimji di pokerlana kikime pe pengit pokerlani pot dishi nongna spanish ge ningna isna shi gapsal nyuk ta kula kola particular passage bes ni no pingi tam ike hu isna ta shi nyuk sholan gapsalang gona la gapsalang gona hu ni shi gapsan shani ike ningna ishi bishpo ay khazum naj galo kle ay khazum ni ona alamoy aksiba covid-19 ke sera ki baye few countries ki mabo hiya worldwide phenomenon ki shani le ay khagum sel bak sera ni and ay khagum sel icheme ki bo shani aksiba ki covid-19 ke sera ki ishi worldwide challenge galo kala ay khala tim ko aksagit bo shi bishpo galo kala din hipo challenge pa ki jigolo kala itektola timi 6 lakhs tim tivashpin ay khagum silala 6 lakhs tim tiva recover access bolana vil vagina 98 lakhs na vilani ibudaga ite access bo khapsungwa kimi ite active shagim aksalo lakim tibo khona 55 lakhs na access bo item ape alo la peshpani egala khagala hipo pe approximately gini na akchu gini egala khagala tim krola ki shonat bo aksa that infected chivegimi recover chivegimi chivegim kumts khagala tim 1 crore shon aksa infection ange bitishi worldwide telala chipa zani te ki tim kumzan chile 1 crore shoy tim jigum ko babuge tim khali babuge me 1 crore de kumzan chi egay khala hi 1 crore shoy tim kumts tishi aksa infection besa ani nina nagnaj golo kila naglin la tim 1000 above na tim 1000 above shwai taining or lax po kit khaba kyu ige 1000 above na access po kit khapsungani ge shil bevege de hiye active shakimi momo chibi kemi kumz khabu pe khawpenge ige 1000 plus ani ebo erna dollar report kirla yetimi bita bunga ye activation tibai nyungre agirn jani active kholana timko ni nagam timko phagelo bining plap zalaki bes la agirn shangem ashila kanna ningu tomochmo ki gona ningu shortcomings gona ningu ashilam kamna ki gona bogola dispo bogo solvecheni ke eke ko jele gumti tishi ay khazumnuj gala kila anada ni yagit boj gala ke process ti tulani ningu school go shmo ba school shmo ke go hi akhe bidi bush sija sane school shimla ba bege de family outing ko jele momo ge jun ko jelim shlam ba la achne kla aku ko lo la mo ban sha she peke mo na la nyu da ge shi bishpoj gala kila ay khala occurrence jili sha ke gona pakta ke akum zapna na tishim la thani flat ga guna az ko ga guna kamzak mabu ni inde bo jili ki mon ay khak to lo ga tishi az ko jili flat jili bo tim to ma be sani inde la kina la kum ko shoti ma be sa az shi az ko ga guna hi bo golan da locust irigi flies la hi grasshopper to ki irigi bona tibono 1 square kilometer land na millions square kilometer la kilana millions and millions locals and bitibona a khabo jeli aten ko gum tas bojele gum tsuk kachagit bodishitlani kilam shemo ki adok ushit bola adok shit shimo ki shi shagi to ki pape shere de shi locals swarm of locals bo erana a khabo jeli gum tsuk kachagit boda kashin ak market bo shani ay gata da gum zak mo rani ni alai bo ina pat experience la mo kem ak to khoj galo kila ay gata gum zan bo utu kablana am kushirlana ay gata bo erigit bo shani kashi itare lightning na
lightning na team check you le lightning na team check you ga kashi ga gumza shani oveki report la jgo la bihar la ngo up la bihar la kina aza la kila na team 83 team lightning na tivesh bane ibu up la na team kubdi ishi kashi ga di bolo de shi ona lightning na team pitiki tom shani accéléré hije accéléré et puis accéléré per na team koktom paragi de boko de shi itulani itere itala ki shi tulagi England la baya ala kutula ampela every year pola shit boy shachini bin buti flying ant de le ala jit boy yo jigit bo sala bu bo atala ki pala chona panong colony ikagi pashin na igit bo ampela bo shachini mu kashim beta agmo khoshani bin bu kashit boy ona agmo kho bu over vast over gijek jobu ona gijek jobu bo huna igu space la na pish prit boy tilgesh bin cloud palang space and weather reporter kon la weather prediction pon la cloud to ishi close bin ibu boy 50 miles to spread chira ibu shi close bin e je préfère la palang weather cloud zone nga cloud kum sa kem boy cloud bo boy flying ants ko ala je yo ji ko la ko colony la ki boy ji ki pish pret la sharash bin ige boy vege to 50 miles ko to spread chain nit bo bes kilometer converse karo le 80 kilometer approximately 80 kilometer iget ye dimapula na khoimai bagyu 75 kilometer khawangela dipolanda 5 kilometer extra se pula iget tipo tishi tithei dije stretch bu tishi alajit bogo tishi colony iqagit potishi bishop ko clash pen egyu ay khazim ni boy kam tishi tlagyo ovegula shimokyu kashune gona paktagit boshane kashuna bagdagyo agum sabagim shibujele gamse botishi ay khane bese experience like nyunga experience like the shit lanye ujo is ideology like la bible ideology like la e bako je gamse so like ye banon kula point chanam ashaka sala chikyo la end days chikyo tipo rapture chikyo botala ichi lautichi point chagi chi ne pitch point chi tulani kimiro lanye atan ko adoki baye ni ti ma pike ni class A la pike class B la pike ni class 7 8 la ni 10 la 11 la pike ku time mo ni asish ba ge ni abza shwa ku time mo igem azal he baye adoki baye ni ngam sna ki gil shima sa gyu ana ni ngam sna ala lo khaida ma sa gyu sala shanye ni butu da shem zab kap ma ku sala shanye ni ti ma pike bit bu ke mo vai the ye igem ni ngam sna butu da shem zla khagulo ocean ki ishin ki ona mam zma sa gyu bu kap ma sa gyu bo ange ige ong na sna da na nong shi kum to la gyu ye nong na bu kap za gyu la ida alo bu kap te ben shanye ovejul na ku tup jenge abazal kina adan gil jumula igem adan ga abazab zal jine shi igyo akibishin ki ona dir adan go abazab zal masak bo ange ige ona nong pena ga artist ben shamoy obazon dom na baye obazab bitlo banong shigum to zlo nong ge le ibu no ob kapsana abazam no chunigyo alhom no chunigyo kapsama saget na dare adogi loksa shiba vegeta adogi ona loksa shiba ay khabaye akibishin jomo bage igem aloksa shuna giteye ita alhozak tom baguna iteye dare coronax covid-19 suna aloksa te rinjine biton benashi ibu 2021 na la ita azam aloksa shuna gesh benget na akibishin jomo baye ige ona nyangam putu da shabza kapsa agigil shimasani kuchona alona berba akil shimasange ajana nik ine shichegu ikmi khwas labut bo da idishlo oveki khnit boshimona la agigil shi ine bikhwegit bolani babe but bol agigil shirit bol changes bo serena nira alhoplo khit bo khulme masa ina alhoplo tin khulbana baye nya khakul ishna ne kristo bese you person savior shwana banya khakul ishna ke igem ina azgudu rega irilishi initi mabike irilishi ve tishavana baye khakul nu egon no onam nu venenke ne e dona aten ko benere no shemdo no kapza git bo kapza ga an buza ke igem da dina la da buza kapza tena ishena azam vege de azam ne gona ala mo ba ke gona no ovejono okibo bes alo tingi bu kapza masa le ni reve chuna ibo bes alo tingi kapza nan no di showe jona ibo bes alo tingi bu kapza no ulko khla gislona no alo shilingi bu kapza masa ke ishi dola no ngo tomna online class la kani online class la kula
non pena ga daga am ku just pen shani ni ba bes non nga fam no khola ba ge ige ta non vula ga bani online class lang ke class environment nak ma ke all ke orm na ke o bedroom na ke aikla na ke spen ge ona tipola kile ma open eret bola amnos mo ve ke mo ko jo kala ki bosh pen shamo ni ike mo non online class la ke la akhas amnos bo am ku cholo na tipo class pen shani online class lang ke mo hamsham la live shena bo test jeli mom exam jeli sa ni notes ko jeli sa ke mo hamsham la live shna bo no photo ko be se bu ke la gen bola hamye bu kam ki ben shi la exam si ke la de je ko na phone na zu bu ban bu no don jena photo ko be sa ngela hamye am ku na kujono ina pivebu ina kujono non don jena jumona no don jena ko be se sa ngem hamsham la de bo sha mo ke ibu hamsham zlaye notebook api be khebu teacher ja mo ke ta mo ke notebook api le khebena tipo answer copy shebu be se khobe se am ku jodo sang ke al ho blog mo ke tini ye klam ho blog mo ke he bo ko ti da no na am jo shina na ba ye ano ke shok ma singe na no ke shina khakul o shne binge na he bo ko lam jo shima sa ko la gala ibu be ke den online class la kilo na am jo shina na ba ye ano klam no ko ma so mo nan ke klam mo be se gem shim shi be mo nan ke ni ibu no ko sa ke be so mo nan ke ko na he bo ko la am jo shpen sha ni online class la kilo klam azikelo timyo to ko privilege sha mo shi tim hamyo to privilege sha mo ke na tim hamyo bisa kan chip phone ke bu tim hamyo azala ji ke bu ge tun la bo ko na vex ke me an ga dan tom ibu abazan bo phone khamla ke la banong ye am be la ki wesna na shi phone khamla assignment ko bosh la mo notes ko tu la mo exams la mo la banong de school on sham bosh la mo ni shi we igem nong ya lo na kma se ba abaza bana ge phone ko jila ge be afam no ko phone jila ge be nong to ka be se class ko la ni assignment ko shani exam ko jila san na shi le how privileged you are nong alo shigim ti ma sa ge ni iba lo shigim ti bu chuna akhaze ge pm sa ge no hazike bu ko ibu nong be na ge de shi nong na alo na privilege ki nong za ge bo la azu mo bu ti shana ibu ko mze be se de shi class khoa khaze ge lu am ku je shi lo ve ge de ibu ko ti ti la ga no na am je shi na ba ye akhala kile ma alo ye bo ning ko ma sin ki mo ke ike ko no no be na ge de shi de bo ko la ga am ku je shi be ni ko na plani ve ge de ai khazum ni go na la mo ibu nyung kum tsu na de shi de bo na ke sha ni no ge no ala idim shap na alo na idim ke ju je ni ke na chen shi le ike ko no ala ga de shi azam no na ke shi azam ko er ke lo de bim la ke ko ngi ina ho alo na bi khpa ge za bo za la ko ke ibu ye shi pun bu za ke igem ni na ke shi ma sa ke nyung be na ga am ku sha khalo na nyung be na o go khalo na nyung be na ga ak bu kum do shi bu he bo ko je le gum sa ni be na ga akum do shi bu tholo na da cha ni akhne na nyung temptation zam bo kum de te khal bu ni be na ga kha ko ni shi belo bi cha ke shi ma sa ke la ige no wet bo ran de shal ho la ke shi na no we da ga ni na da ga ki ni al ho na azala ada ki ta khasbuni na class start shi ke la da khan ni ala jgu shi ni ke ona de shi no ge no ke ta mo ni ona a ke shi sa be ni ke ona ishi no le plani a shi go shi ge ni ngo class ye shilung gyu san school start chung ge ona chok su bu sha ni ite ya azam no aksi bana community la spread chai ke ni ngo ke ga te class bo san school shimlam ta a ko te ki la sha ge ge shi jing ta bu de shi wani igem nyung ti ko na ga kum su shan nyung te every sunday I think la nyung le shi video nong tsu ke ni live kum sa ke bu chi na shi ne kum sa ke mo line na connection nan mo bu ti bola app ko jil download shi link yo shlamo o ve je connection ti bo disruption mo na ko sang ti bo shlamo ke che tim tom ke hu ike on ti bo shim na ba ke mo ishi video ko khobes nong tsnen ke ike nong be na ga bola download chena ishi boko julbeni ke ona nong la pilani biveke to q bible verse bani and q love journals bani ke boy nong be na shikim ti nong kenjo ni no class start chi logi boko bibis ningo nyung update chikle nenge ike ona nong be na bola artist mo bu bible verse boko 11 ti bagi boko memorize bu ire love journal ke bani ke la bo aki bi shi maintain chena no all creative people bula hi boko la dal cha ke kono all creative people na la boko la ku shi ku ti chena besere ibu nyung veget bokona first introduction ke ne budara bidani non kirna nyung kum slo nyung shikam ko nyung sakin ko na kiran shiz nyung ko nyung kirna ta mo no na kiran sangele ike non wo dish non kiran nyung kum slo shbani bu nyung akirna lakna ji khakla ne kum sa ki bi shungwa ga chone bye